Dina rayki шудем Алматои шаҳри Қазоқистон ба синни Россия. Ҳозир ана ин Кизелардия гузашта. Салом дӯстони азиз, ин ман ҳастам Парвиз аз канали Ятаҷик Самбои ТВ Екатеринбург. Фикр мекунем ки хеле шумо навори навро ва хабари навро интизор будед. Бале дӯстони азиз, ин хабари имрӯзаи мо дар бораи яке аз блогерҳо аст ки чӣ кор кард барои нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд, яъне ба мардум чӣ кор кард, чӣ хизмати худро расонд. Ин канали фикри шумо мебошад ки камаякак гӯшаш мекунем. خط چی دستگیری کردیم، راهش نشان دادیم، گفتیم روی عریضه نویسه انشالله مقصد قبول میکنم. بیمار باشه در بیمارخانه سپرافکتو نگیره برید. الحمدلله که پسال ما چند بار بیمارای روان کردیم، هم 100% رفتن. خدا باشد من این برادرایم رفتن 30,000 دا بلیت گرفتن، بعضی ها میگن 50-60,000. خودشون پسرینک میکوون میوان پسرینک و پولشون میتیم و دیگرو دا میگم که ما 50-60 پول گرفتیم. ما من 29,000 دا در جای آدمای روی کردیم. و نوار رو تا آخر تماشا میکنیم که برادرمون با کاتگوری D از شهر قزاقستان، درون شهر قزاقستان من از زنگ زد که برادر ما دیدیم اتوبوس کشوده شده است و مردم رفته ایستادن، ما میتونیم رویم. ما گفتگو کردیم، فهمیدیم که برادر رفتن ممکن است برای نفرانی که در درون. وقتی که ما فورا را موندیم گفتیم که واسطه فورا شما میتونید که گرانیسو مقصد گذارید. گفت که ما کاتگوری A نداریم اما کاتگوری D داریم و نفرانی که در شهر قزاقستان هستند با کاتگوری D میتونن که یگم فورا چی را بیاون، یگم فیرمایی که فورا راسیا میدروه میتونن که با این واسطه اومده درویان. همین برادر خودش چقدر که ازش نوارا میمونم تماشا میکنه. چونین سخنها گفته است که سلام علیکم. اکان از شما منم با خدا به شکر دینا رایکی شدیم الماتای شهر قزاقستان به سن روسیه. حاضر انا این کیزلاردیا گذشته اکتبر به نزدیک اومدیم قریبی. به کاتگوری C نیست است. انا водителя путевкаш по второй водитель навестеги сопровождающий навеста намешат баре баъдан аз ин рӯз пас иншоалло ки наворҳои навбанав боз ҳар вақта барин мебарояд. барои чи ман як ҳафта дар ютуб набудам, инашам шумо иншоалло ки ба наздикӣ дар канали мо мефаҳмед. худо ҳаматон нигаҳбон бошад. то бозӣ дӯстони азиз. салому алейкум. акон аз шумо манам бо худо ба шукр дина райки шудем алматои шаҳри қазоқистон ба синни Россия. ҳозир ана ин кизелардия гузашта октябр ба наздик омадем қариби. Б категория C нест аст. ана водителя путевкаш по второй водитель навестеги сопровождающий навеста намешад. برای که پوتیوفکاش به سپروایزرش نوشته نمیشد خیلی گفتیم تا گرانیسی رویم قطعید گرانیسی رویم با انشاءالله که اگه اون تا دیگرش با پیدا میشد اون دیگرش ماشینش بخواهید سپروایزرش می نویساندگیم کرد خیلی از خدا طلب کرد رایکی شدیم با انشاءالله که رابط چی نویگری میشد چی میشد نه همشه خدا اگر خواهد زبس کرد پفتا میگرم دکر راستی شجاعمو و یک کاتگوریا реклама کردی که خودت بگیم. آیا برادر تاجیکستان میگه که چه بیایم چیکار کنیم، یگان آدرس نمبر یگان کسر کرکی و دامو فروی که میان همین تاجیکستان در هوایو پارا بیا یک کاتگوریا داره. چیکار کنیم چیکار کنیم ما خودت گفتیم سوید پرسیم. خود جواب میتی خوب میشه انشالله. салом дӯстони азиз, акнун мо дар хизмати шумоем. ҳар як чизе ки дили шумо мекаша ҳамон чиза дар комментария нависем. мо кӯшиш мекунем ки ҳамон чиза наворбардорӣ кунем ва пешкаши шумо кунем. мо дар хизмати шумо 24 соат. то бозӣ дӯстони азиз, танҳо дар WhatsApp агар мо дар кор шудем нависем, набошад дар комментария нависем бародаро ки мо бояд чӣ кор кунем барои шумо ҳамчун блогер, ҳамчун як пешбарандаи
информация мегем маълумот барои шумо мо бояд чӣ кор кунем бародаро марҳамат дар комментария нависем мо ҳаракат мекунем кӯшиш мекунем ки чунин наворҳоро пешкаши шумо намоем худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад то боздид дӯстони азиз баъд дӯстони азиз ҳамин наворҳое ки мо мепартоем шумоам дар дигар роҳ паҳн кунед партоем ба дӯстону рафиқони худтон партоем дар историяи имотон падилица кунед то ки дигарҳоам бохабар шаванд худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад мо дар хизмати шумо ҳастем дӯстони азиз